नमस्कार आपण मानकु पुणी थे मोर चैनल भानी क्रिएशन को स्वागत जनाऊँगी। आसतु शुणा आज मोर एक स्वरचित रचना जो रचनार शीर्षक मुझे लोअर मिडिल क्लास आउ यही रचनाटी मोर उत्सर्गीकृत करुच्ची से लोअर मिडिल क्लास फैमिली बापा माँ मान चलतु शुणा लोअर मिडिल क्लास ये जीवन कहानी रचना मोर से माँ बापा मान जो मैंने अर्थाभावर शिकार हो सुधा मुंड झाल तुंडे मारी परिवार पई निज जीवन को पूरा मात्रा उत्सर्ग कर दी भल शिक्षा सभ्यता और संस्कार दे निज निजर पिलामान को संसार रे प्रतिष्ठा कराई पारिछंती आउ निजर सबुकिछि सुख स्वाच्छंद को जलांजलि दे समाज रे निजे समालोचनार शिकार होइछंती। ए कहानीर नायक हेले संतोष बाबू। बयस पाखापाखि 65 वर्ष हेबो। चेहरारे बार्धक्यर चिन्ह सुस्पष्ट। साधारण वेशभूषा और परिमार्जित व्यवहार बेस भद्र मन हुंती। ठीक सेमती तांकर सहधर्मिणी सुलता शिक्षिता सभ्या और सर्वगुण संपन्ना सुंदर जोड़ीटीए साक्षात लक्ष्मी नारायण भली मन हुंती। तांकर हस खुशी सुख दुखर तेलुण संसार को सुचारू रूपे तुलई आसछंती आज जाए। जीवन यात्रा रे केते जे झड़झंझार सामना करिथिबे केते दुख नैराश्य को बुकु तले चापी रखिथिबे ताहा केवल सेई माने ही जानिथिबे। ता छड़ा ए जीवनटा भी तो एक अकुहा कथा। सब कथा कौन कही हुए से जहा हो परिवार कहले पुओ झियो दुई जन उच्च शिक्षित सुप्रतिष्ठित पुओ तांकर पिला छुआ संसार रे एते व्यस्त जे बापा माँ को कथा बुझा भी समय न था पाखे। स्त्रीर पसंद को अग्राधिकार दे परिवार ठू दूरे जाई नुआ सहर रे बसवास करे कहीं ता समाज रे ताल दे चलवा बापा माँ से योग्यता नहीं। माँ तार शंखा सिंदूर और शाढ़ीर परिधान को छाड़ी पारे कि बापा तांकर आदर्श को। तेणु संतोष बाबू गाँव में रुहती से बापा जेजेबापांकर भिटा माटी रे घर कहले दुई बखरा पक्का घर रोसई गाधुआ घर और ठाकुर घर सांग को घर सामने तुलसी चौरा। घर रंग कथा न कहवा भल प्लास्टर भी छाड़ी छाड़ी आसलानी। वर्षा दिने टिके ठप ठप पानी झरी पड़े। से जहा हो से जहा रंग दिया होता पुओ बाहागर बेले 5 वर्ष आगरू चाकरी इच्छाकृत अवसर नेबार बहु वर्ष हो गलानी। प्राइवेट कंपनी चाकरी अनेक चाप से जहा हो चाकरी छाड़ी निजर कौन सी एक संस्था करी गुजराण मेंटाइबार सिद्धांत थिला संतोष बाबूंकर। एथिरे सुलता देवींकर पूर्ण सहमत भी नथिला किंतु संतोष बाबूंकर जिद आगरे हार मानिबा को बाध्य होइतिले से। किंतु सबु व्यवसाय रे असफल होइतिले संतोष बाबू। अर्थाभाव अभिज्ञतार अभाव आउ कहार सहयोग नथिबारु अनेक क्षति सहबा को बाध्य होइतिले से। आज सेमिति किछि रोजगार पंथा नाही। जहा किछि संचित राशि पुओ झींकर पाठपढ़ा विवाह व्रत रे सब खर्च हो सारी उपरे हाथ उधारी टंकार बहु अंश एबे भी असुझा हो रही जाइछि। सेथिपई बंधु बांधव और साई पड़िशा पाखरु बहु ताना शुणी शुणी एक प्रकार देहस्वा हो गलानी। तांकर एबे तो शरीर दुर्बल हो गलानी। धीरे धीरे रोग व्याधिर शिकार हेबाकु लागिछंती। एमती परिस्थिति रे भलरे दुई बेला खाई पी बंचिबा तो दूरर कथा आउ रोग व्याधि को पचारे किए। निहाती शरीर असुस्थ हेले सरकारी चिकित्सालय मागणा औषध बा जनौषधिर सुलभ मूल्यर औषध उपरे ही निर्भर करिया हुए। सुलता देवी भी आग भली आउ नाहांती। ए समयटा तांकर सुंदर यौवनटा तांकर छड़े नहीं रंग रूप सब फिका कर दे सारछि। तांकर शरीर को नहीं तांकर कौनसी अभियोग नहीं। 40 वर्ष तले मुहरे जेमती हस थिला आज भी सेमती रही। वे तो अनेक किसी लुचाई रखिछंती तांकर हस भितरे। ना केबे अभिमान करछंती ना राग रुषा ना कौनसी दाबी रखिछंती स्वामी को पाखरे ना काहाकटू किछि पाइबार आशा ना धन संपत्ति राजमहल स्वप्न भी से देखिछंती। कहीं ना से जानिछंती से गोटे लोअर मिडिल क्लास परिवार लोक अधिक आशा कहीं बा करिवे। 12 मासरे 13 ओषाव्रत करी परिवार सुख शांति मागी चलछंती भगवान को आउ निज पई शंका सिंदूर। सतरे केते महान से आउ केते महान तांकर चिंताधारा।
ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ଝିଅଟି ଏଯାଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝି ଆସିଛି। ସେ ବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା, ସଂସ୍କାରୀ ଓ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଶାଶୁଘର ବୋହୂ ସେ, ତଥାପି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଘରର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳ ମୂଳ ଓ ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଯାଏ। ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଯୋଡ଼ି କପଡ଼ା ବି କରିଦିଏ। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ସୁଲତା ଦେବୀ ବେଶ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବୁଝି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି। ସଦାସର୍ବଦା ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହି ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କିଛି ଗୋଟିଏ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ବା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଜେ ବି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେବାର ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ? ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସମସ୍ତେ ଆଜି କର୍ମରୁ ଅବସର ନେଇ କିଏ ନିଜ ଦେଶରେ ତ କିଏ ପୁଣି ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। କିଏ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଏ ନିଜର ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହତଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହାର ବା ଅଛି? ଆଜି ଏ ବୟସରେ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି କି ମନରୁ ଚିନ୍ତା ବି ଦୂର ହେଉନି। ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଦେଉନି। ସେଥିପାଇଁ କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିଯାନ୍ତି ନିଜର ମନ କଥା ସବୁ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଆଙ୍କି ଦେବାକୁ। ଏଥିରେ ସେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। ଏ ଲେଖା ତାଙ୍କର କିଏ ପଢ଼ୁ ବା ନ ପଢ଼ୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯାଏ ଆସୁ ନାହିଁ। ବେଶ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ କଟିଯାଏ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି, ଆଉ ରାତି ପରେ ଦିନ। ଘରର ସେଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଜୀବନ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଝିଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତି ଖବର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ। ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖେଳି ଉଠେ ଏକ ପରିତୃପ୍ତିର ହସ। ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ସମୟ ସମୟରେ ଦୂରଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ମନକୁ ଟିକେ ହାଲକା ବି କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଦିନର ସେ ପୁରୁଣା ଟିଭିଟା ଆଜି ଯାଏ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଯିବା ତ ପ୍ରାୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ଦୁହେଁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିବ କେମିତି? ଡେରି ରାତି ଯାଏ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼େନି। ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦୁହେଁ ଆଗପଛ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଯେ ଚାଲିଯାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୁଏ। ନୂତନ ଅରୁଣିମା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ ଧରିତ୍ରୀ ବୁକୁରେ। ପକ୍ଷୀ କଳରବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ପୃଥିବୀ। ଏଇ ତ ନିତିଦିନିଆ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବେ କେବେ ମନେ ପଡ଼େ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥା। ଦେଖିବାକୁ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ। ହେଲେ ଏସବୁ ତ ସାତ ସପନ ପରି ଲାଗେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁହେଁ ପର କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା। ହେଲେ ଆଜିର ଏ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଭରା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବା କ'ଣ? ଯାହା କିଛି ଆଜି କମେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ପୁଅର କହିବା କଥା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସହଯୋଗର ହାତ ତ ବଢ଼େଇ ଆସିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା କରି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ସତତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆଶା ଓ ଅଧିକାର ବି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ପୁଅ ପାଖରୁ। ଝିଅ ଉପରେ ବା କ'ଣ ଭରସା? ସେ ତ ତାର ସଂସାରରେ ବନ୍ଧା, ଆଉ କାହା ଘରର ବୋହୂ। କେତେ ଦିନ ବା ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବ? ବହୁ ସମୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କାରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି ଦୁହେଁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ଭାର, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ସାଙ୍ଗକୁ ଶରୀରର ଚିନ୍ତା। କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଭଲମନ୍ଦ କଥା କେମିତି ବୁଝିବେ? ସଂସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇ ସେମାନେ ଏବେ ଶୋଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ। ଛାଡ଼ିଯାନ୍ତି ଏକ ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥାଏ ଝିଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ପଦ। ଏ ଘର ଢିଅ ଖଣ୍ଡିକ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଋଣ ସବୁ ସୁଝିଦେବୁ ମା। ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି। ଆମେ ସତରେ ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି। ଆମେ ଆଉ ସହିପାରୁନୁ ମା। ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହ। ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ସବୁବେଳେ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।